वफाकी हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान को माली मामनत में जो अदम फराहमी है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो मायूसी है वो जन्म ले रही है। हम जानते हैं जिस तरीके से कल भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गवादर तशरीफ़ ला रहे हैं और एक जो बिजली का बहरान है गवादर में ईरान की मदद से उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एक बहुत नरम गोशा रखते हैं बलूचिस्तान के लिए, लेकिन इसके बावजूद महकमा ख़ज़ाना और महकमा मनसूबा बंदी जो वफाक के ये अदारे हैं इनकी तरफ से जो इनका रवैया है वो हमारी सोच से बालातर है। हमें समझ नहीं आ रही कि इस किस्म का रवैया जो है वो क्यों है, और जो एक फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ बलूचिस्तान में चल रहे हैं और जो फ़ाइनेंशियल सपोर्ट वफाक की तरफ से नहीं है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। और हमें बल्कि ये भी नज़र आ रहा है कि ऐसा ना हो कि हम ऐसी सिचुएशन में आ जाएं कि अपने एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह देना भी हमारे लिए दुश्वार हो जाए। आप जानते हैं कि बलूचिस्तान का जितने भी तरक्याती काम चल रहे हैं वो वफाक की सपोर्ट के बग़ैर जो है वो नामुमकिन है। इसी तरीके से कुछ डिटेल्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि NFC अवार्ड ये दो पोर्शन में होते हैं, डिविजिबल पूल और स्ट्रेट ट्रांसफ़र। और प्रोडक्शन बेस्ड जो हमारा इस हवाले से प्रोडक्शन बेस्ड पे हमें कोई भी जो फिगर्स हैं जो फैक्ट्स हैं वो हमारे साथ शेयर नहीं किए जा रहे। इसी तरीके से तकरीबन कोई 7 अरब के करीब NFC अवार्ड के जो ड्यूज़ हैं वो अभी तक हमें अदा नहीं किए गए। PPL की मद में यहाँ मैं बल्कि आपको ये भी बताऊं कि जो PPL का एक रवैया है वो निहायत अफसोसनाक है। इस हवाले से भी गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि इस पे भी दो टोक फ़ैसला किया जाएगा और बहुत जल्द फ़ैसला किया जाएगा। और जो फाइनेंशियल सपोर्ट हमें वफाक की जानिब से नहीं मिल रही, हालांकि बारहा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जानिब से हमें यकीन दिलाया गया है, लेकिन वफाक के अदारे इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। वो बलूचिस्तान की पसमानदगी और यहाँ के जो हालात हैं उससे शायद ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं। और इस हवाले से भी चीफ़ मिनिस्टर ने ये फ़ैसला किया है कि बहुत जल्द तमाम पार्लिमानी जमातों के जो हमारे सरबराहान हैं, हमारे जो पार्लिमेंटेरियंस हैं, हमारे अराकीन हैं, सेनेटर्स हैं, इनके साथ मिलकर एक वफ़द की सूरत में प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे। थोड़ी सी डिटेल में आपको बताऊं कि PPL की मद में हालांकि बारहा यकीन दहानी पर कि हमारे ड्यूज़ जो हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे, तकरीबन 35 अरब PPL के ज़िम्मे हमारे ड्यूज़ हैं। NFC का मैंने आपको बताया कि 7 अरब रुपए। इसी तरीके से ब्रिज फाइनेंसिंग में जो पैसा खर्च हुआ है बलूचिस्तान का वो 5 अरब है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आप जानते हैं कि फ्लड्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अपने महदूद वसाइल में रहते हुए रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है उसको भी जारी रखे हुए हैं, लेकिन बहुत सी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ रहा है। और प्राइम मिनिस्टर ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 10 अरब रुपए का जो कमिटमेंट की थी बलूचिस्तान से वो भी अभी तक पूरी नहीं की जा सकी। इसी तरीके से अगर हम ये टोटल लगाते हैं कि PPL के ड्यूज़ जो हैं वो तकरीबन 35 अरब हैं। और इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 2022-23 का हमारा बजट था इसका टोटल वॉल्यूम 192 अरब था और PSDP का। और इसके साथ साथ आपको मैं ये बताऊं कि फाइनेंस से अभी तक 116 अरब पे इसको स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि हमारे पास फंड्स ही नहीं हैं। अगर अब हम टोटल की बात यहाँ पर करते हैं तो PPL के 35 अरब, NFC अवार्ड के हवाले से 7 अरब, ब्रिज फाइनेंसिंग जिस तरह मैंने आपको बताया कि सूबे ने अपने वसाइल में रहते हुए अपनी जमा पूंजी से जो खर्च किए हैं वो 5 अरब के करीब हैं।
اسی طریقے سے پی ایم نے جو ہمیں فلڈز کے دوران کمٹمنٹ کی تھی وہ 10 ارب کے قریب ہیں. تو یہ ٹوٹل 57 ارب روپے کا جو ڈیوز ہیں ہمارے بنتے ہیں، اگر بلوچستان کو وہ ادا کر دیے جائیں تو ہمارے جو فائنینشیل ایشوز ہیں وہ کافی حد تک ہم جو ہیں اسے حل کر لیں گے. اور ہمیں امید ہے، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ چیف منسٹر بہت جلد تمام اراکین کے ساتھ، سینیٹرز کے ساتھ اور اپنی پارلیمانی جماعتوں کے سربراہان کے ساتھ پرائم منسٹر سے ملیں گے بھی. اور ہمیں امید ہے، اگر پرائم منسٹر مجھے اس وقت سن رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ بلوچستان جیسے کہ اکانومی کے لحاظ سے بھی ایک بہت اہمیت کا حامل صوبہ ہے، تو وہ ضرور ہماری اس التجا پر نوٹس لیں گے اور جو فائنینشیل ایشوز بلوچستان میں چل رہے ہیں انہیں جلد حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائیں گے اور انسٹرکشنز بھی جاری کریں گے. آپ لوگ اس سطح پہ کی بات نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی ایم آپ فکر کر رہی ہیں. آپ کو اگر ایک یہاں سپلائی بند کرا دیں گی بلوچستان کے تو فیڈرل گورنمنٹ کیوں آپ لوگ کو فراہم نہیں کرتی؟ اچھا دیکھیں، پی پی ایل کا بالکل میں نے آپ سے بتایا کہ جس طریقے سے رویہ نہایت افسوسناک ہے اور ہمارے ڈیوز جو ہیں 35 ارب کے وہ ابھی تک کلیئر نہیں کیے گئے ہیں. اگر یہی ڈیوز ہمارے کلیئر کر دیے جائیں تو کافی حد تک مشکلات جو ہیں ہماری حل ہو سکتی ہیں. آپ نے کہا کہ باقی جماعتیں بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. بالکل بارہا ہم نے یہ انہیں بھی ریکویسٹ کی ہے. پہلے بھی ڈیلیگیشن کی صورت میں ہمارے جو فائنینس منسٹر ہیں وہ جا چکے ہیں، لیکن یقین دہانی کے باوجود بھی ابھی تک جو ڈیوز ہیں وہ کلیئر نہیں کیے گئے، اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس وقت کلیئر نہیں کیے جاتے. اصل ہمارا مسئلہ یہی ہے. جی دیکھیں، میں آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دا آنریبل پرائم منسٹر. ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہم وفاق کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا تعلق رکھیں، اور اسی اچھے تعلق میں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام صوبے اور وفاق ایک زنجیر کی مانند ایک ساتھ جڑے رہیں اور مل جل کر کام کریں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے پورے پاکستان میں بہت زیادہ فائنینشیل مسائل جو ہیں اکانومی کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے مسائل ہیں. لیکن یہ ہے کہ پرائم منسٹر اب جس طریقے سے کل گوادر کا بھی دورہ کر رہے ہیں، اور بجلی کا جو ایک پروجیکٹ ہے ایران کے تعاون سے آپ دیکھیں اس کا بھی افتتاح ہوگا، جہاں وہ کام ہو رہے ہیں. لیکن وہاں پر یہ بھی حقیقت ہے کہ این ایف سی کی مد میں جو ہمارے ڈیوز ہیں، پی پی ایل کی مد میں ہمارے جو ڈیوز ہیں وہ بھی ہمیں ادا نہیں کیے جا رہے. اور میں آنریبل پرائم منسٹر کو یہاں یہ بھی پیغام دوں گی کہ وہ ضرور ان اداروں سے اپنے منصوبہ بندی ادارہ جو ہے ان کا اور ان کا جو محکمہ خزانہ ہے انہیں انسٹرکشنز جاری کریں. جی جی میں نے بالکل اس کا آپ کو سامنے ابھی میں نے بتایا ہے کہ فیصلہ یہی کیا گیا ہے. ابھی پرسوں ہی کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں یہی ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ چیف منسٹر کی سربراہی میں تمام منسٹرز، پارلیمانی جماعتوں کے سارے سربراہان، اراکین پرائم منسٹر سے ملیں گے، اور پھر اس کے بعد پی پی ایل کے حوالے سے بھی دو ٹوک فیصلہ کیا جائے.